ईरान पर हमला हो गया है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में वो स्क्वायर जहां पर ईरान के सदर का दफ्तर है, जहां पर ईरान की तमाम तर अहम तरीन तनसीबात हैं, तमाम तर ईरान के टॉप की लीडरशिप जिस मकाम पर होती है, इस वक्त उस मकाम पर फाइटर जेट्स ने एयर स्ट्राइक्स कर दी हैं और ये वही मकाम है जहां पर ईरान के सुप्रीम लीडर भी मौजूद होते हैं। तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। मिडल ईस्ट में एक जंग का आगाज हो चुका है। अमेरिका से लेकर ईरान तक और ईरान से लेकर इसराइल तक इस वक्त सब हाई अलर्ट पे जा चुके हैं और एक तवील जंग के इम्कानात इस वक्त नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब पाक अफगान जंग जो है उसमें भी अब तक की सबसे डेंजरस एस्केलेशन जो है वो रिपोर्ट हुई है। ये इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है और इस वीडियो के अंदर दो हिस्से होंगे। पहले हिस्से में हम चूंकि ईरान की डेवलपमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करते हैं। दूसरे हिस्से में हम पाक अफगान सरहद कशीदगी में जो अब तक की सबसे डेंजरस एस्केलेशन हुई है, यानी पिछले 72 घंटे में जो होने वाली जंग है वो एक तरफ और गुज़श्ता चंद घंटों के अंदर होने वाली जो जंग है वो एक तरफ। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले दरखास्त चाहिए कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे चैनल को रिपोर्ट किया जाता है। रिपोर्टिंग का असर जाहिर करने का तरीका यह है कि लाइक करें और एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। नाज़रीन किराम, इस वक्त सबसे पहले ईरान के अंदर से हमें जो खबरें मौसूल हो रही हैं वो आपके सामने रखते हैं। ईरान के हवाले से इसराइली वजीर दिफा ने यह अनाउंस किया। पहले तो हमें यह खबर मिली कि तेहरान, ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में जो मेन स्क्वायर है वहां पर धमाकों की आवाजें सुनी गई, डेंस बादल जो होते हैं धुएं के वो देखे गए और शदीद तरीन एयर स्ट्राइक्स ईरान के दारुल हुकूमत पर हुई। और इस सब के अंदर इसराइली वजीर दिफा ने कहा है कि हम ईरान पर महदूद हमले कर रहे हैं। इसराइली फोर्सेस ने इनिशियली ये स्टेटमेंट जारी की कि तेहरान पर 3 मकामात पर हमने हमले किए, लेकिन इस सब में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ईरान में दर्जनों हुकूमती और फौजी अहदाफ जो हैं इसराइली मीडिया के मुताबिक उन्हें निशाना बनाया जा चुका है। इसराइल की जानिब से मेहराबाद एयरपोर्ट जो है उसे भी निशाना बनाया गया है और इसराइली मीडिया का यह क्लेम है कि ईरान के प्रेसिडेंट जो है उन्हें भी टारगेट किया गया है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सदर के दफ्तर को हिट किया गया है। इसराइल ने ईरान में इनिशियल इंफॉर्मेशन के मुताबिक और इस सब के अंदर कुछ मजीद जो इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्टिंग है, ईरानियन मीडिया से जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक इसराइल ने ईरान में 30 अहदाफ को निशाना बनाया है। ईरानी सदर की रिहाइश का, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर और अस्करी अहदाफ को निशाना बनाए जाने की इतलात है। इसराइल का हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के खुफिया दफ्तर को निशाना बनाने के इम्कानात भी सामने आ रहे हैं। ईरान के अंदर इस वक्त मुकम्मल तौर पर स्टेट ऑफ इमरजेंसी है। ईरान के अंदर मोबाइल नेटवर्क डिसरप्ट हो चुका है, इंटरनेट शट डाउन है। तो ईरान से अभी कोई खबर नहीं आ रही, ईरान से डैमेज की तफसीलात उस तरीके से नहीं आ रही, ईरान से जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो इस वक्त रुक चुका है। इसराइल के वजीर दिफा ने इस स्ट्राइक का, ईरान पर हमले का जो प्री टेक्स्ट आप कह लें या इसका जवाब और इसकी बुनियाद जो बताई है वो बहुत अहम है। इन्होंने कहा है कि ईरान की जानिब से मुमकिना खतरात के खात्मे के लिए इसराइल ने ईरान पर पेशगी हमला शुरू किया है। इन्होंने कहा है कि हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की हैं, यानी ईरान ने हम पर हमला करना था, हमें पता लग गया और हमने पेशगी ईरान के ऊपर जवाबी हमला कर दिया है। बयान के मुताबिक इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले का फौरी खदशा है। वजीर दिफा जो है इसराइल, उन्होंने मुल्क भर में खुसूसी हंगामी हालात नाफिज करते हुए अवाम से अपील की कि होम फ्रंट कमांड की हिदायत पर अमल करें और महफूज मकामात पर रहें। अब इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि जो मुख्तलिफ ईरान के शहर हैं, कुम शहर बड़ा इंपॉर्टेंट है, दीगर शहर है, उनके हवाले से भी इसी तर्ज की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। और इन अटैक्स के हवाले से बताया गया है कि सेंट्रल तेहरान जहां पर सुप्रीम लीडर का ऑफिस है उसके करीब भी धमाका हुआ है और वाशिंगटन जो है, इससे पहले आपको पता है कि जो एक सिग्निफिकेंट मिलिट्री बिल्डअप कर चुका है ईरान के इर्द गिर्द अपने बेसिस के ऊपर, जो अमेरिका ने सब कुछ किया। और इस सब के अंदर अमेरिकन मीडिया को एक अमेरिकी एहलकार ने यह कहा है कि अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर मुश्तरका हमले कर रहा है। अलबत्ता जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बिल्कुल इनिशियल इंफॉर्मेशन जो है जो आपके सामने मैं रख रहा हूं उसके मुताबिक एज ऑफ येट अगर हम बात करें तो इसमें इसराइल ने ये स्टेटमेंट दी है कि हमने अटैक्स लॉन्च किए हैं। अमेरिका अभी इसके अंदर शामिल हुआ है या नहीं और अमेरिका शामिल होने का ऐलान करता है या नहीं, ये अभी सामने आना जो है वो बाकी है। अलबत्ता इसराइल और ईरान जो है दोनों ने अपनी अपनी एयर स्पेस जो है वो बंद कर दी है। अलबत्ता यूएस मीडिया के मुताबिक और इसराइली मीडिया के मुताबिक बीबीसी ये रिपोर्ट कर रहा है कि इस अटैक्स के अंदर दोनों मुल्क जो है वो कोऑर्डिनेशन में थे और अटैक जो है वो कोऑर्डिनेशन में ही हुआ है। फिर इसके साथ ही साथ ईरान के स्टेट टेलीविजन ने भी ईरान के ऊपर हमला जो है उसका ऐलान कर दिया है और उसकी तस्दीक कर दी है। इसराइल ने अपने पूरे मुल्क के अंदर स्टेट ऑफ इमरजेंसी नाफिज कर दी है। इसराइल के अंदर जो सायरन्स हैं वो बजना शुरू हो चुके हैं और अपने रेजिडेंट्स को कहा गया है कि प्रोटेक्टेड एरियाज और जो बंकर्स हैं, जो शेल्टर्स हैं, उनके करीब चले जाएं। शेल्टर्स के करीब आप रहेंगे और हम आपको फिर बता देंगे कि कैसे शेल्टर में जाना है, लेकिन अलर्ट रहें। इसके साथ ही साथ जो अमेरिका की एम्बेसी है कतर में, उसने अपने तमाम तर पर्सनल जो है उनके लिए ये हुक्म जारी कर दिया है कि आप शेल्टर्स में चले जाएं। इससे भी आपको समझ आ जाएगी कि सूरत हाल क्या है। इस वक्त इसराइल के अंदर सायरन्स बज रहे हैं। ईरानियन मीडिया के मुताबिक नॉर्थ और ईस्ट ऑफ तेहरान में भी अब से कुछ देर पहले धमाकों की आवाज जो है वो सुनी गई है। पहले सेंट्रल तेहरान में हमने देखा, फिर इस सबके अंदर इन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का जो क्लेम किया है ये एक बहुत बड़ा क्लेम है। इसराइली और अमरीकी तैयारे जो है वो अब देखना है कि वो कहां से एरियल रिफ्यूलिंग और बाकी चीजें और किस तरफ से ये हमला लॉन्च हुआ है। ईरान में कुम के जौहरी मरकज और दीगर इलाकों पर भी हमलों की इतलात है। कुम में वाकई एक जौहरी तंसीब को निशाना बनाए जाने की भी इतलात है। सूबा लरस्तान में भी हमले की इतलात सामने आ रही है। इतलात के मुताबिक इन हमलों के लिए शामी फजाई हुदूद के इस्तेमाल
استعمال کی خبریں بھی کچھ سورسز کے مطابق جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، اور اسرائیلی میڈیا کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق ایرانی صدر جو ہے ان کے اوپر بھی قاتلانہ حملہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اب نقصان کی جو اطلاعات ہیں، دیگر تمام تر جو چیزیں ہیں وہ ابھی سامنے آئیں گی، مزید پتہ چلے گا کہ صورتحال کیا ہے، کس طرف کو جاتی ہے، کیا معاملہ بنتا ہے، لیکن اس وقت انتہائی تشویشناک ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایران کے میڈیا کی طرف سے بھی اس طرح سے چیزوں کی تصدیق نہیں آ رہی، اور اب ایک بہت بڑی جنگ جو ہے اس کے چھڑنے کے امکانات بھی بڑھتے جا رہے ہیں، اور ایران اس سے پہلے بھی یہ کہہ چکا ہے کہ اگر اسرائیل نے بھی ہم پر حملہ کیا تو ہم امریکہ اور اسرائیل کو نشانہ بنائیں گے، امریکہ نے حملہ کیا تو اس صورت میں بھی ہم امریکہ کے بیسز اور اسرائیل دونوں کو نشانہ بنائیں گے۔ تو اس وقت یو ایس بیسز جو ہیں وہ بھی ہائی الرٹ پہ ہوں گے۔ اسرائیل کے اندر اس وقت آلریڈی ایمرجنسی کا نفاذ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ صورتحال جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے سے اچھی خاصی جو ہے وہ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ تشویشناک ہے، اور اس سب کے اندر ایک طرف یہ ایک بڑی جنگ ہے تو وہیں دوسری جانب آپ کو پتا ہے کہ پاک افغان جنگ، اور اسرائیل کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے جنگ کی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی، اگلے ولاگ میں ہم ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، لیکن اب ذرا افغانستان والی ڈیولپمنٹس بھی سن لیں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو ناظرین کرام یہ بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان نے یہ اعلان کیا کہ آپریشن ضرب للحق جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، افغان طالبانی رجیم کے خلاف کارروائی اب بھی جاری ہے، اور ابھی تک کی لیٹسٹ جو میں نے انٹیلیجنس سورسز سے خبریں لی ہیں اس میں مزید جو طالبانی فوجی مارے گئے، کل تک ہم نے بتایا تھا کہ 100 سم تھنگ ان کے فوجی مارے گئے ہیں، اب اس وقت طالبان کے جو لاسز ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 331 جو ہے وہ مارے گئے ہیں، 500 سے زائد انجرڈ ہیں، ان کی 104 چیک پوسٹیں جو ہے وہ ڈسٹرائی کر دی گئی ہیں، 22 چیک پوسٹیں جو ہے وہ کیپچر کر لی گئی ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ 163 ٹینک اور آرمڈ وہیکلز جو ہیں وہ ان کے ڈسٹرائی کر دیے گئے ہیں، اور 37 لوکیشنز جو ہیں افغانستان کے اندر انہیں ہم نے نیوٹرلائز کیا ہے، تباہ کیا ہے ایئر سٹرائکس میں۔ پاکستان ایئر فورس نے مزید کچھ بڑے لیول پر ایئر سٹرائکس کی ہیں، جبکہ طالبانی رجیم کے جو حمایتی ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں وہ پوری رات ہم نے دیکھا، اور ابھی تک خیبر پختونخوا پولیس کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے ان کے ساتھ جنگ کی ہے، انہوں نے جس طریقے سے ان کے ساتھ لڑائی کی ہے، ان دہشت گردوں کا دہشت گردوں نے انہیں نشانہ بنانے کی کوشش کی، اور انہوں نے جس سیسا پلائی دیوار بن کے ان کا مقابلہ کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ پولیس تھانوں اور چوکیوں پر بڑے پیمانے پر حملے کیے گئے، خیبر پختونخوا میں جوابی کارروائی میں دہشت گرد جو ہے وہ فرار ہوئے ہیں، جبکہ ہیوی فائرنگ جو ہے نوشہرہ کے پی کے اندر رپورٹ کی گئی ہے، جہاں پر ڈرونز جو ہے وہ ایئر کے اندر سپاٹ کیے گئے اور سیکیورٹی فورسز نے انہیں شوٹ ڈاؤن کرنے کی کوششیں کی، جبکہ اس وقت خیبر پختونخوا میں اینٹی ڈرون سسٹم جو ہے وہ فعال کر دیے گئے ہیں، سیکیورٹی کو مکمل طور پر ہائی الرٹ پہ ڈال دیا گیا ہے، کیونکہ صورتحال اس وقت انتہائی تشویشناک ہے۔ نوشکی سیکٹر میں پاکستان نے ڈرون کارروائی کر کے افغان طالبان کی ایک اور چیک پوسٹ تباہ کر دی ہے۔ ننگرہار ایئرپورٹ، اماج نیوز نے بہت بڑی خبر دی ہے، دیکھیں کوئی بھی ملک جب کسی دوسرے ملک کے ایئرپورٹ کے اوپر کارروائی کرتا ہے نا تو وہ ایک بہت بڑی کارروائی ہوتی ہے، اور اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے وار پلینز نے، پاکستان کے فائٹر جیٹس نے ننگرہار کا جو ایئرپورٹ ہے اس پر بھی بمبنگ کی ہے فروری 28 کی مارننگ پہ۔ طالبانی رجیم نے اس پر کوئی کامنٹ پاس نہیں کیا، اور اس وقت خراسان ڈائری کے مطابق اب تک کی سب سے انٹینسیفائڈ اور اب تک کا سب سے تشویشناک اور سخت ترین فیز جو ہے وہ پاک افغان جنگ کا شروع ہو چکا ہے، اور طالبانی رجیم کا تو جو نقصان ہو رہا ہے، لیکن دونوں سائڈز کے اوپر کچھ چیک پوسٹوں پر آگ دیکھی گئی ہے۔ ننگرہار میں ناظرین کرام یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے ان کی ایئر اسٹرک اور ان کے جو ڈسٹرکٹ آفیسز ہیں ننگرہار صوبے کے اندر وہ تباہ کر دیے ہیں۔ تورخم میں پاکستان کی سائڈ کے اوپر بھی کچھ بارڈر فیسلٹیز کو ہٹ کیا گیا ہے طالبانی رجیم کی طرف سے، پھر ان کے جو دہشت گرد ساتھی ہیں، پھر ان کے جو ان کے سارے لوگ ہیں ان کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ تفصیلات جو ہے وہ موصول ہو رہی ہیں کہ انہوں نے جو اس طرح کی صورتحال کی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو سچویشن ہے پاک افغان سرحد پر بھی یہ بھی اس وقت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، بٹ آن دی ادر ہینڈ جو پاکستان کی صورتحال ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ایران کی سچویشن بھی ڈیولپنگ ہے، اور ابھی پاکستان افغانستان جنگ اپنے عروج پہ جانے والی ہے ہمارے ذرائع کے مطابق، اور ایران کے حوالے سے تو اگلے ولاگ میں چیزیں آپ کے سامنے مزید رکھوں گا۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔